हेलो समस्त यूट्यूब चैनल वेलकम बर्तमान आम एटा हूँ गोपीनाथपुर आसू क्या कर क्या बरी कर नौच तार अर्थ हूँ पहुँचा के रोहित पहुँचा के अरे रोहित के आम बरी कर नौच वेदांत किया बुलू होता बुलू जोशी बुलू होता आइसे बोलो बुलू होता
बुट रखुचे माने पूरा क्लियर भाव देखि पारिथिबे जेनटा कि गोपीनाथपुर वर्तमान ये होजंती हमरो गोपीनाथपुर पात्र बुढ़ा देवी आपण माने मो YouTube माध्यम रे देखि पारुथिबे मो भी हमर गाय लांजीगड किंतु मु जानि नथिली कि हमर गोपीनाथपुर रे गोटे यात्रा होची झामी यात्रा तो आपण माने देखि पारुथिबे पूरा सुंदर भाव रे
धीरे धीरे पूरा प्रबल संख्यार जनगहली हम बोली पूरा विश्वास लगुच प्रबल लोक आस ଯାହା ବସିକରି ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ମଉକା ମିଳୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କମିଟି ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ 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 उपभोग कर देखा समस्ते आई बहुत बढ़िया लगुच आम फास्ट टाइम गोटे देखु गोपीनाथपुर गोटे जात्रा हो समस्ते आसिक पूरा जनगहली हम समस्ते आसरा देखा बहुत भीड़ हम जहाँ जना पड़ी मुझे तो जानी नी गोपीनाथपुर जात्रा हो जबरदस्त बढ़िया हो बहुत मात्रा समस्ते आसरा उपभोग करने बहुत बढ़िया लगुच। जनगहली हमारा पूरा अवरफल हो जबरदस्त चली आमर जो लांजीगड़ आईआईसी हियाल सार को इनभाइट करने आमर घुमुरा पार्टी आसुँच पात्रपुड़ा जात्रा को बर्तमान किसी समय पर जो निया लगी ये पूरा गुंड करा हम ये आमर जो पात्रपुड़ा देवी चलिए धीरे धीरे जनगहली पूरा प्रबल भाव में होगा धीरे धीरे जनगहली पूरा प्रबल भाव में होगा
ବସିକରି ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ସେମିତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବି ପଟିପଟା ସବୁ ପକା ହେଇଛି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ସ୍ୱାମୀ ମାଣ୍ଡିଲା ପରେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବସିବେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବସିବେ ଜନଗହଳି ଜବରଦସ୍ତ ଜନଗହଳି ଜବରଦସ୍ତ 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 ବାବା କେନୁ ଆଇଛ କେନୁ ଆସିଛ କେନୁ ଆସିଛ ଯାତ୍ରା କେନେ ଦେଖି ଆଇଛ ତମର ଗାଁ କେନ ଗାଁ ଜୁରାବନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନଗହଳି ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ଜନଗହଳି ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଦେବୀ ଆସପାକେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଘୁମୁରା ପାର୍ଟି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀକି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଘୁମୁରା ପାର୍ଟି ଧରିକରି ଆଉ ଭଗବାନ ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଦେବୀ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ
ଜଗତସିଂହପୁର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ।
ये होचंते हमर आता राता भी देखि आइछन यात्रा अरे भंडा भी देखि आई यात्रा मु जानि नहीं थई मु जानि नहीं था कि गोपीनाथपुर गोटे धामी यात्रा होची बोली बोली तुम का कहला का असली मुई जाओ बहुत बढ़िया होचे बहुत बढ़िया होचे हेलो मालिक जोटा कि मानसिक करथिले तांगर मानसिक संपूर्ण हबारु तांगे पूरा दुई जन दुई पट आनी चारिपटे सब आनी